Yan. Ikit ko. Sumabit. Kunin ko na yan. Okay. Ah, laki. Panalo, 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 laki. Ayos. Panalo. Woohoo. Wala yun. Ayos. Ayos, ayos. Ayan, preparation tayo guys. Preparation. Ayan, babad. Babad. Ayun na, binabayo. Binabayo na. Binabayo na. Mabigat no? Tanduli. Ay, tumatalon. Ah, laki. Woo! Panalo. Laki. Woo! Ayos. Oh! Woo! Panalo. Panalo. Ayan, laki. Ayos oh. Panalo. 1-0. Oh, saan ka pa? Laki nga. Lapis. Ayos ah. 1-0 kagad. Panalo. Ayan oh. Wala. Nasa loob eh. Ayan. Ayun. Kakawala pa ba yan? Oh, daw meron. Wala, tanggal. Ayan, oh, nag-ata na pantaniki. Hindi na to, pantaniki to. Ano? Pantaniki yan, oh. Inaasa na. Naka-ready na eh. Ayan, pangtaniki. Ayan, oh, pangkatay. Bigyan natin yung ano, pre, yung ulo. Parang malamig na yung Chai Halip pa. Parang malamig eh. Chai Halip, yan. Chai Halip, chapati and dal fry. Ito naman kayo. Dire-diretso kaya. Red Lion.
Saan banda po yan Fry. dati? Ay ba? Oh, pakita ko sa'yo kung saan banda to ha. Puro ko sa'yo. Yan ha, para makita mo. Ayan yung scientific extension. Ayun yung Olympic. Yung sugo. Iyan mo yung sugo. Ayun yung Togo. Ayun ha. Hotel. Ayun yung parking. Ayun yung therapist. Pag nangyari nyo mag-Togo, pupunta kayo doon. Look for Alex ha. Loko! Therapist. Pa. Massage pa no. Ayan. Look for Alex. Kaya meron na yan, oh. Meron na. Binabagsak na. Ayos. Masabitan. Ang laki oh. Masabitan to oh. Ayun, laki. Laki oh, pangalawang huli. Oh, laki oh. Yan. Laki oh. Kunin mo yung ginagamit ko. At pwede na lang yun. Maliit lang oh. Lapis. Yan, pwede na yan, pwede na. Yan. Ayan. Hindi na kain yung ano, pahin eh. Ayan, Pidong, may huli na naman oh. May huli na naman Pidong. Oh, malaki. Malaki. Ayos. Panalo. Mga tigka 3 kilo siguro. Panalo naman Pidong. Oho. Nanginginig pa eh oh. Oh, ayan. Uwi na. Ulit na.